हाय वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं हिंदी और बंगाली दोनों लैंग्वेज में ही बात करूँगी। मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा बुरा है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग अगर समझ पाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। हम लोग कल्याणी यूनिवर्सिटी फ्लोकलोर जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से हम लोग फील्ड ट्रिप के लिए जा रहे थे कृष्णनगर। হাই ওয়েলকাম টু আর নিউ ব্লগ ফুডিমুটি ট্রাভেলার ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। ফুডিমুটি ট্রাভেলার না দেখলে মিস করবে, ভালোবাসবে তুমিও। আজকে কিন্তু আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি আমাদের ফিল্ড ট্রিপের জন্য, যেটা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে যাওয়া হচ্ছে এবং স্পন্সর করেছে ICSSR। সব মিলিয়ে কিন্তু একটা আশা করি একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স এবারে রাখবো, তার কারণ প্রচুর বন্ধু বান্ধব হয়েছে এখানে, সবার সাথে হই হুল্লোড় মজা এবং তার সাথে ফিল্ড ট্রিপ সব মিলিয়ে কিন্তু একটা আশা রাখি অন্য একটা আসপেক্ট এখানে খুঁজে পাবো। তো তোমরা যদি এই ভিডিওটা দেখতে থাকো অবশ্যই আমাদের ফুডিমুটি ট্রাভেলার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থাকো। थैंक यू। कल्याणी यूनिवर्सिटी में जो फ्लोर जो है डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से हम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए रखा था। सुजय सर इज ग्रेट एंड देवोलिना मैम ऑल्सो। एक्चुअली ना जो होता है ना, वो जो बात है जो अंदर है ना, वो इस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा मज़ा किए। वो तो प्रोफेसर है उन लोग, बट फिर भी एकदम गार्जियन की तरह हम लोगों को ट्रीट किया, बहुत अच्छा लगा। और ये देखो हम लोग जा रहे थे बस में ट्रिप के, तो मैं नींद में मैं नींद में थी, तो तभी ये तन्मय आया। तो कोई बात नहीं, আমরা খুব ভালোভাবে যাচ্ছিলাম, খুব মজা করছিলাম, খুব ঘুরছিলাম। তো সব মিলিয়ে একটা মানে অন্যরকম দিনটা কেটেছিল। তার মধ্যে কিন্তু আমরা একটু নাচ গানে মত্ত ছিলাম। সি ইজ কিউটি পাই অমৃতাদি। অ্যাকচুয়ালি আমরা না খুব ভালো ফ্রেন্ড হয়ে গেছিলাম সবাই। আর এটা হচ্ছে রানা। তো সবাই মিলে আমরা খুব মজা করতে করতে এই ট্রিপটা করেছি। আর যেহেতু এখানে গানটা আমি দিতে পারবো না, কপিরাইট হয়ে যাবে, সেই জন্য আমি গানটা দিচ্ছি না। তো স্যার আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন কিভাবে আমরা কাজ করব, একটু পরে দেখতে পাবে। আমরা বাস থেকে নেমেছি, আমরা ট্রিপে এবার ট্রাভেলে গিয়ে আমাদের কিভাবে কাজটা করতে হবে সেটাই স্যার বোঝাচ্ছেন এবার। রানা, এটা হলো দিদি, আমরা একসাথে যাব। 1 hour and 30 minutes. We will meet again 1 PM here. So all of you do fieldwork group wise. But this collection will be done individually from the information. After that, group will prepare the report and they will present the report. दिस इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल आर्ट गैलरी। यहाँ पर जो आर्ट का जो सामान था तो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। एंड यहाँ से मैं और दी जाकर, अनुष्का दी जाकर कुछ सर्वे किया एंड उन्होंने कुछ खरीदा भी है। तो ये आर्ट जो गैलरी है तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये घूर्णी में है, कृष्णनगर घूर्णी में। तो आप लोग जब जाएंगे। হ্যালো, তোমার কেমন লাগছে বলো? এখানে এসে ভীষণ ভালো লাগছে। আমরা কাজের সাথে সাথে ভীষণ এনজয় করছি। আর অলরেডি মার্কেটিং হয়ে গেছে। আবার ওই হাট দেখার জন্য যে ওই কালারটা হবে না বলছে। দেখো ওখানে পছন্দ হয় কিনা। দিদি কেনাকাটি করতে ব্যস্ত, তাই আমি আর ডিস্টার্ব করলাম না। আমারও মিকি মাউস পছন্দ হয়েছে, আমিও নেব, দেখাচ্ছি। আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই সুন্দর সুন্দর মিকি মাউস, সুন্দর সুন্দর কার্টুন। তো সব মিলিয়ে না ভীষণ ভালো লেগেছিল। যেমন ফিল্ড ट्रिप হয় সেটা আমরা ভীষণ এনজয় করেছি। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती किए एंड बहुत होते हैं ना कि देशों की सारी जगह से आए थे यहाँ पर लोग। तो सब लोग मिलकर, और ये है ना सुबीर पाल, फेमस सुबीर पाल का ये जो आर्ट गैलरी है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भाई मैंने तो देखा कि भाई मेरे को लगा कि ये एकदम क्या बोलते हैं, मैंने एकदम জীবন্ত যেটাকে বলে আর কি। আমি তো বুঝতেই পারিনি কোনো মডেল।
সত্যি বলতে কি আমার কৃষ্ণনগর আসার সৌভাগ্য হয়নি। এই কল্যাণ ইউনিভার্সিটির যে ফিল্ড ট্রিপ বা যে ওয়ার্কশপটা, সেই ওয়ার্কশপের জন্য কিন্তু আমার কৃষ্ণনগর আসা। আর কৃষ্ণনগরে এসে এত সুন্দর, এত ভালো একটা মানে মানে জাস্ট ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। বলতে কি তোমরাও দেখো কি সুন্দর হাতের কাজ, যেন মনে হচ্ছে জীবন্ত। আর্ট গ্যালারি হয়ে যাওয়ার পরে আমরা গেছিলাম, ওখানে মেলা হচ্ছিল, কৃষ্ণনগরে মেলা চলছিল, তো সেই মেলাতে আমরা গেছিলাম। মেলাতেও ভীষণ এনজয় করেছি, অনেকে অনেক কিছু কেনাকাটি করেছে, যেহেতু দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিল সবাই, তো হস্তশিল্প মেলাতে ওরা অনেক কেনাকাটি করেছে, তো আমরা সবাই ভীষণ মানে মজা করেছি। আর জানো তো এখানে না আমার একটা নতুন নাম হয়েছে, আমার নাম দেওয়া হয়েছিল ফুডিমুডি, এটা ফিরোজদা দিয়েছিল। আর ওই দেখো আমি একটা ভিডিও করছি, আমাকে রানা সহযোগিতা করছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে ওরও তো স্পেস দেওয়া দরকার। তো যাই হোক, এই যে অমৃতাদি দাঁড়িয়ে আছে, তারপরে এই যে ফিরোজদা, এই যে হাই করছে, এটা ফিরোজদা আমাকে ফুডিমুডির নাম দিয়েছিল। আমাকে তুমি কি নামে ডাকা বলো সেটা? ফুডিমুডি। ফুডিমুডি। यस, क्यूट सा, सुंदर सा, ये जो कुछ नहीं हुआ तो क्यूट हो। এটা দেবো কিন্তু ব্লগে। কায়নাদের কি হয়েছে? ও মা গো, ঘুম পেয়ে গেছে বেচারি। আরেকটা কিউটি পাই, আরেকটা কিউট, দুটো কিউটি পাই। যে সুফল, প্রদীপদা, আমরা সবাই ভীষণ এনজয় করেছিলাম। और आरेकजনের কথা না বললে तो नॉय। और एक है लड़की जो है काजल, वो मेरा रूममेट थी, वो दार्जिलिंग से है, वेरी वेरी स्वीट गर्ल, एंड वो भी मेरे को बोला कि क्या बोला ये नेक्स्ट वो जो वीडियो आ रही है ना तुम देखो, ठीक है, तुम लोग देखो क्या बोला, वो करना चाहिए, क्योंकि वो एक स्वीट सा लड़की आप लोगों को रिक्वेस्ट किया ना, इसलिए। ए काजल, हाय बोल दो। नो नो भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। वो है रश्मि। মেলাতে অনেক কিছু জিনিস ছিল, হস্তশিল্প মেলা। ইনি ছিলেন প্রফেসর ডক্টর সুজয় কুমার মণ্ডল এবং দেবলীনা ম্যাম আসতে পারেননি, ওনাদের সহযোগিতায় আমাদের এই যে 10 দিনের ওয়ার্কশপটা হয়েছে ফ্লোকলোর লোকসংস্কৃতি বিভাগ থেকে। সত্যি বলতে কি অনেক অনেক থ্যাংক ইউ স্যার ম্যাম, আপনাদেরকে এত ভালো ওয়ার্কশপের জন্য অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। দেখুন কাঠের কি সুন্দর সুন্দর জিনিস, এগুলো কাঠ কেটে যে এত সুন্দর জিনিস তৈরি করা যায়, সত্যি বলতে কি একটা শিল্পীই পারে। তো যখন আপনারা যাবেন অবশ্যই কিছু কেনাকাটি করে এনাদের, যাতে এনারা এই শিল্পটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে সেটা চেষ্টা করবেন। আমি ছোট একটা জিনিস নিয়েছিলাম, তো ওখান থেকে নিয়ে আসাটা অনেক বেশি মুশকিল, সেজন্য আমার কম ছোট জিনিস নিতে হয়েছিল। আর এই যে মেলাটা আপনারা দেখছেন, হস্তশিল্প মেলা বিভিন্ন জায়গায় হয়, কলকাতাতেও হয়, তো যেখানেই হোক না কেন আপনারা যদি যান টুকিটাকি জিনিস কিনে এনাদেরকে সাহায্য করবেন, কারণ এখন তো কুঠির শিল্প বা হস্তশিল্প প্রায়ই চলে যেতে বসেছে, তো আমাদের উচিত সবার পাশে থেকে এগুলোকে করা। আর हाँ मैं अभी हिंदी बोल रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, जो बंगाली नहीं समझते। हम लोग जा रहे हैं अभी মাদার। হ্যালো, ওয়েলকাম টু আ নিউ ব্লগ। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি সবথেকে ওয়েল নোন প্লেস কৃষ্ণনগরের মাদ্রাসাতে। তো মাদ্রাসাতে কি পাওয়া যায়, কেমন কি, সবাই তো তোমরা ইউটিউবে দেখেইছো, বাট তাও আমি আমার ব্লগেও সেটা নিয়ে এসেছি। তো তোমরা যদি পুরোটা দেখতে চাও অবশ্যই আমার সঙ্গে থাকো, দেখা হচ্ছে।
the mother. এখানে সবাই মাদারহাটে কিন্তু আমি যেটা জানি যে আমরা সবাই ভিডিও দেখেছি। হ্যালো, ওই যে আসো। আচ্ছা, এখানে লাইন দিতে হবে, এরকম কি লেখা ভিডিও দেখেছি কিন্তু যাইনি কখনো। স্যার যে এত ভালো একটা জায়গায় নিয়ে যাবেন আমাদের লাঞ্চ করাতে আমি কখনো ভাবতেই পারিনি। দেখুন এখানে কিন্তু সব ওমেন সার্ভিস মেনলি হয়, আর এখানে মানে রোবোটিক সার্ভিসও হয়। তো সব মিলিয়ে মানে আমি এই যে রেস্টুরেন্ট এখানে তো আসিনি, কারণ কৃষ্ণনগর আমার কখনো আসা হয়নি। তো স্যারকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ যে স্যারকে এত ভালো একটা জায়গায় আমাদের লাঞ্চ করানোর জন্য। এর আগে অনেক জায়গায় ওয়ার্কশপে গেছি, কিন্তু এত মজা এত ভালো ফিল কখনো হয়নি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটাই কিন্তু পুরো রোবোটিক করা আছে আর সুন্দরভাবে সাজানো, ডেকোরেশন ভীষণ ভালো। তো আমরা সবাই স্যারকে থ্যাংক ইউ বলেছিলাম। हम लोग सब लोग मिलकर सर को थैंक यू बोले थे कि इतना बढ़िया प्लेस में खाना खाने के लिए। আচ্ছা, আমরা সবাই স্যারকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ বলো স্যারকে সবাই। সত্যি খুব ভালো জায়গা এটা। ये जो है सब लोग सेल्फी लेने के लिए बिजी था, तो तुम लोग समझ पा रही हो ना, यही मेरे से काफ़ी है। ये जो है ना मेन गेट, ये मेन गेट के लेफ्ट साइड में वॉशरूम है। अब तो वॉशरूम का भी यहाँ पर ठीक ठाक ही है, कोई बात नहीं। अगर तुम लोग जाओ तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ही लंच करना, बहुत अच्छा है और खाना भी बहुत टेस्टी है। तो सब मिला के हम लोग बहुत इंजॉय किए। 10 डेज़ का हम लोगों का वर्कशॉप था। तो जब हम लोग ये जो फील्ड ट्रिप कंप्लीट कर लिए ना, तो हम लोगों का दुख हो रहा था कि भाई सब लोग चली जाऊंगी। कोई बात नहीं है, थोड़ा फम्बलिंग हो रही है, प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरे को तो हिंदी बहुत अच्छा नहीं आता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि सब लोग अगर समझ पाए यही बोलने में। ठीक है, तो ये है साक्षी, देख रहे हो। साक्षी आगरा से आई थी। ये तन्मय। এই হলো আমাদের খাবার। ভেজ থালি ছিল, ভীষণই সুন্দর, ভীষণই ভালো ভেজ থালি, খুব টেস্টি ছিল। আর সত্যি বলতে কি রানাকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। আমাকে মানে এই 10টা দিন আমার ভিডিও ফটো বেশিরভাগ রানাই করে দিয়েছে। सीरियसली बहुत अच्छा फ्रेंड हो गया था हम लोग। वो अलीगढ़ से है, ठीक है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो वीडियो कैप्चर किया वो राना ने कर दिए थे मेरे को। तो बहुत स्वीट सा मेमोरीज़ है हम सब लोगों का एक साथ। और ये मदर्स हार्ट में तो कोई बोलने का भाषा नहीं है कि इतना अच्छा लगा हम लोगों का। अगर आप लोग जाओगे ना ये मदर्स हट में, तो यहाँ पर कुछ नीले का भी चीज़ मिलता है। ये तनुश्री है, वो जो यहाँ पर कुछ खरीद रहे हैं आई थिंक। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है, आप खाने के साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं आप लोग। देन हम लोग अभी जाऊँगी, ट्रिप ख़त्म करूँगी। इस्कॉन में गई थी हम लोग, बट वो जो वीडियो नहीं करने पाई क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं था। ये जो बास में आप लोग देख रहे हैं, हम लोग वहाँ से चले एसছিলাম ওখান থেকে। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मस्ती किए हम लोग, बहुत सारा नाचा गाना भी किए। और
ये एक बंगाली सॉन्ग में हम लोग डांस कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मस्ती किए हम लोग। जेहेतु सॉन्ग अगर मैं दूंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं सॉन्ग नहीं दे पाई। और ये जो दिख रहे हैं हम लोग कि ये जो तन्मय है, भास्कर भाई है, सब लोग बहुत ज़्यादा मस्ती किए। भास्कर भाई छत्तीसगढ़ से आए थे, तो सब लोग मिलकर, हम लोग रायपुर से हम लोग आए थे, सब लोग मिलकर बहुत मस्ती किए। साक्षी के साथ फ़ोटो है, सबके साथ फ़ोटो एंड ऑल्सो एक ग्रुप फोटो भी हम लोगों के पास है। और ये देख रहे हो साक्षी है, अनुष्वादी है, सर के साथ हूँ मैं। देखा होच्छे नेक्स्ट वीडियोते।